terima kasih bala kaban pingkaping da anu siti. Da anu siti kita rakaping peragah sana tampak pasal sana tampak terutama dalam penghakiman da madianuitin. Da silung dunia da madianuitin. Jadi si Bayu aku pidaan dengan kita dengan lebih jejeb lagi tentang peragah sana tampak da anu siti nya kita sama semayang. Nya kita semayang. Tanpa amang kami da benua surga, terima kasih nginakam nyugon ruang dan peluang nanami kaping sana akam lebih lagi pasal penghakiman da silungan nuti bialami sama-sama kaping na miratin dengan secara ikhlas dalam pimudi pami. Nginami nyarah semayang tim nanakam tuanisah da menjadi juru selamat kami. Amin. Oke, terima kasih bala pingkaping da anu siti pasal peragah sana tampak. Jadi da minggu siti kita belajar pasal penghakiman. Penghakim kita. Mani rati penghakim siti biguna da dalam pimudip kita sebab masuk dunia jaji sampai kita demadian nuiti ada kayu da patut kita puan. Ani da patut kita puan seenma tentang penghakiman. Jadi masuk penghakiman siti rak ngaban kini dengan aku ti guru masuk ani. Si Enmah kita ti guru masuk Adam dengan Awa jatuh dalam dosa lalu inya ada ma dasani ngamin si En sama-sama nyeut sana tampak ada da ngelawan sana tampak ada da kai ngajah sana tampak pak ada lagi da taat setia sampai bala siti ada ini kumpulan manusia da tanang kita bangsa inya Israel da sani ngamin wak nama umah mudip jaji ulun jaji kuli da benua Egypt lalu taban tampak balik lalu tampak ngancak Musa si En mani ngancak Musa si En nyugon ini sana da paling pagu si En mah tantang keabah nehun bala nyamah tampak. Jadi keabah ti perlu digunangin mani da dalam keabah siti mah tantang kayu kuan kita ahi kayu da perlu kita belajar na ahi kayu da patut kita puan na lebih lagi tantang mengampun dosa menganih kita ngampun dosa na tampa menganih kita demadian nuiti na puan jaran pingampun asih da kabes da dekine dan aku da mayar utang dosa kita. Jadi wang kita tubak nanti guru maswain kita perlu puan buku Daniel dengan buku Wahyu. Sebab buku da dua siti-siti matanangnya buku tantang tantang pimudip pimaneg Tuhan Isah dasani ngamin tantang penghakiman tantang pimaneg Tuhan Isah dasani ngamin tantang lagi nubuatan kini balaki kaping-kaping dengan aku perlu puan. Jadi wang kita tubekna dalam pelajaran kita perlu kita puan sawa dak perlu dak kita puan dak buku Daniel bagi mahi ayat 20 ijo ti guru meswain ataupun buku Daniel bagi mahi dengan buku Daniel bagi prii ti perlu kita tantak puan tentang nubuatan. Sebab manih na nubuatan sebab nubuatan ti pidaan dengan kita si Edma sawa dak 2000 taruh ratus anu. Ataupun kan kita ngiratin dalam konteks Alkitab buku Daniel dengan buku Wahyu beken tinulisain anu saja pak ginanti minan sawa ratina ni anu da Alkitab berarti ni sawa da buku Daniel dengan buku Wahyu. Jadi ratina perlu ada simbolik, perlu ada literal. Ratina ada da nyana pasal anu saja pak ada da ratina sawa beken anu pak sawa. Jadi maswati kita perlu puan da buku Daniel bagi mahi Siti Matin bagi mahi dan bagi prii ngeban kita puan pasal 2000 taruh ratus sawa. Ngin manih berlaku di masa Siti da bilaku di masa Siti si Edmah penghakiman da dunia ti jaran-jaran cerita da perlu kita puan masuk zaman Israel tok zaman kita damadian witin. Jadi bala pingkapingnya kita tiguru. Tiguru mengani kita patut tiguru wang sawa tanang kita 2000 taruh ratus sawa sien. Wang mani sawa 2000 taruh ratus sawa siti bitagih ni kita. Kadang-kadang kita
puan kadang-kadang kita ada bala kita ada, bayu puan ada lagi kita ada, was-was lagi puan. Jadi ada dalam kita maca buku demengti ada bala inya nyugun pendapat. Oh sawa 2000 taru ratus sawa siti. Sien mah masa ada ini General Alexander the Great. Wang Alexander kabesaning hamin lalu ini orang general na sien mah General Seleucid military city lalu mengti ni kita lalu kita mikir na sawa sien ni ya na stat. Pak wang kita tubak na sawa sien kai na bitagi masuain pak bitagi juho masu sien. Jadi wang manih nu bitagi nya kita sama-sama tubak. Jadi wang kita tubak da buku Daniel bagi mahi ain malaikat Gabriel pidaan dengan Daniel mengani sawa siti bitagi wang mani sawa siti bitagi lalu mengani ne rarap ataupun mengani sawa siti ubo sampai kita da madianuitin. Jadi wang kita tubak nemang siti Daniel ti pun manusia biasa mengkini pakne jaji nabi lalu Gabriel siti pidaan rati sawa sien dengan Daniel bitagi huang mani. Jadi uang kita tubek da buku Daniel bagi prii ayat 20 taruh ain lalu Daniel dog pidaan bada malaikat Gabriel ngin mani ngin bitagi sawa 2000 taru ratus anu ataupun sawa da Alkitab siti beken saja mina Daniel saja puan nepak si bayuh Daniel pun bala Nabi Ezekiel balarang da beken pun puan nubuatan ti tantang nubuatan tanang kita nubuatan tanang kita penghakiman nubuatan tantang mengani kita nyugon korban bakaran semua siti masuain. Jadi uang kita tubak nama suati masuk buku Daniel dengan buku Wahyu siti 2000 taru ratus sawa sien bitagi uang mani bitagi uang sawa 450 ijo si bayu masehi ne bitagih sampai to kita dak madianuiti nepak si bayu kita lah sawa si bayu sawa 2000 sawa. Jadi mati kita ratokain. Jadi uang kita ngitung nemeng sien masuk sawa tanang kita kupdaan dan kita itu masuk sawa 450 ijo si bayu tuanisa sampai tok sawa semeheng mahi 44 da kai tuhai masuk kita kurang lebih ada biratus sawa dari empas saja. Jadi tentang nubuatan 2000 taru ratusan dalam Alkitab na sawa. Jadi masuk ain kita rak ngumit aduh lagi dak masuk ancah tanang kita nubuatan siti ada anu da 400 prii pru anu ataupun 400 prii pru sawa da masuk sawa 2000 taru ratus sawa ti anih da terjadi yain. Nya kita sama-sama tubak. Jadi uang kita tubak nama suain da 400 ijuk pru sawa siti sien matanang kita masuati nengaban kita tubak Daniel do pidaan bada Gabriel menganih anu senti guru. Sien mah da 400 prii persawati terutama tentang sejarah tentang Tuhan Isa. Berarti uang bitagih masuk 450 ijo sampai tok sawa kudu. Tok sawa tanang kita da pinyilung pimudip Tuhan Isa sien. Ratina uang kita tubak profesi ti patut kita tubak. Balik kita. Uang timpuh Israel sani ngamin. Uang bala neluah de padang pasir. Ani tunah bala ada Kaabah. Bala ngaban korban bakaran. Rati ngaban domba. Ngaban kambing. Ngaban sapi. Ada bala inya de masa si enda nak tanang kita sana kasar lenge mai kita. Bala siti ngaban burung ngacak. Dua merpati. Ni dayuk ni dari sepasak. Nan ngampun kesalahan dosa. Pak. Si N terjadi sampai buku Malaki ataupun buku Malakai mi kita. Ratina sejarah si N. Pak waktu memeret chapter Tuhan Isa
semua kayu datunah inya Israel de pasal korban bakaran pengampunan dosa sien maniju pasal Tuhan Isah. Ngin manina niju pasal Tuhan Isah sebab da iju sawa sien iju kali iju sien 400 peribu sawa ada terjadi. Terjadi mani? Terjadi kayu dak paling penting dalam pimudip kini dengan aku dak perlu poan. Yuda kuan kujen inya Israel ngaban kambing, ngaban domba, ngaban sapi, ngaban burung ngacang, merpati sien nan ngampun kesalahan. Pak wang Tuhan Isah memaneg negdunya siti ain kita perlu poan. Ngin mani Tuhan Isah muhun negdunya ti ada tujuan. Tujuan mani? Tujuan dadag kini dan aku kita mekai minan binatang lagi sebagai korban bakaran. Sebab namanya Tuhan Isah menjadi korban bakaran dari kita. Sein bada uang kita tubak na tiguru lah sawa Tuhan Isah siti masuk sawa 450 iju si bayuh Tuhan Isah sampai Tuhan Isah ada dadunya tanang kita masaya sein mah 60 prii minggu ataupun 60 prii minggu ataupun tanang kita sawa 400 mahi puruk taruh sawa. Jadi bermaksud masuain ada kudo, ada prii anu lagi ne kurang. Ratin uang kita tubak na 400 prii puruk sawa. Da tok Tuhan Isah da 400 mahi puru taru sawa ada kayu terjadi yain. Da terjadi mani? Da terjadi si mah Tuhan Isah wang umurna 20 ijuk sawa. Tuhan Isah dog pinamuh da sungi Jordan. Ratin masuain Tuhan Isah ti medog pinamuh da sungi Jordan bada Yohanes Pembaptis. Da sungi Jordan. Umur Tuhan Isah kuduh masa sien 20 iju sawa. Dalam pimudip. Jadikan umur Tuhan Isah tanang kita 20 iju sawa. Berarti ada 6 ju anu lagi. Ataupun iju sawa lagi. Na komplit pimudip Tuhan Isah sampai umur na taruh perumpat sawa. Ataupun sampai tok tanang kita sawa siti sampai na 400 peribu sawa. Sebab na kurang ada iju sawa. Ratina 400 peribu sawa pakitin mina 400 mahi perut taruh sawa. Jadi wang kayu siti berlaku ani dak berlaku wain. Dak kayu dak paling diguna ada patut kita puan. Okey matin Tuhan Isah ada dadunya. Lalu Tuhan Isah kayu dak penting dak tunah tanpa dalam pimudip Tuhan Isah dalam pimudip kita sen mah wang Tuhan Isah pinamuh da sungai Jordan umur Tuhan Isah sen mah 20 sawa wang mani sen wang secara keseluruhan masuk profesi nubuatan da 400 peribu sawa tim 400 mahi pro taruh sawa deh ju sawa lagi. Jadi umur sen wang Tuhan Isah pinamuh da sungai Jordan umurna 20 ju sawa berarti ada deh ju sawa lagi. Nana nubuat fulfill kuan senar putih 400 peribu sawa sen. Jadi ani dah terjadi. Dah terjadi wang kita tubakna dalam pimudip kita ain mah kita tubakna Tuhan Isah umurna taruh puruk ni sawa. Tuhan Isah ada terjadi kayu berlaku dalam pimudip. Ani dah berlaku dalam pimudip Tuhan Isah sien mah wang umur Tuhan Isah taruh puruk ni sawa. Tuhan Isah lalu kabes dak tunuh kayu ragang mayar utang dosa kine dengan aku. Ngaban kita berpikir bahawa siti manubuatan dak jugon Tuhan Isah neg kine dan aku wang umur na taruh pruni sawa Tuhan Isah kabes dak tunuh kayu ragang mayar utang dosa kini dan aku sien pada balah kebanadi kebanumu kita ada sebagai inya Kristen kita kai nguna lagi korban bakaran minan binatang contoh kambing domba sapi ataupun manuk acang sien kita kai ngunaan lagi pak kita inya Kristen inya Seventh Day Adventist dah beriman dah percaya dan Tuhan Isah dah percaya dan tanpa
Tuan Isa sien makabes dada kini dan aku mayar utang dosa kini dan aku dapih da tunuh kayu regang. Jadi masuain uang kita tubak na umur Tuan Isa taruh peruni sawa. Jadi masuain aduh lagi tanang kita ada Passover ka anih ka lagi. Ne ngaban kita berpikir bahwa ti mah aneh. Pimudip kita ada perlu puan profesi nubuatan 400 peri sawa. Jadi uang kita tubak. Balik kita neg cerita mati naku pidaan pasal 400 peri sawa da abih nubuatan 2000 taru ratus sawa. Pak uang sawa 2.400 sawa. Ani dah terjadi yain si Edmah betagih masuk 450 sawa lalu nak mangan wang sawa kudo. Wang sawa mengmahi 44 jaji na sini na ain ada kudo. Ada 2.000 taruh ratus sawa. Jadi nak masuk ain ngaban kini dan aku berpikir menganih kita ra fokus pimudip siti. Jadi nak wang si Bayu siti Tuan Isah jadi korban bakaran. Tuan Isah lagi makabes dari kita pak ne masih lagi jadi pimudip da kerajaan surga ngulu da jaja gamang. Pak mani da kayu da perlu biguna wang sawa semengmahi 44. Ani da terjadi yain. Balik ku ngaban kita kaping cerita wang inya Israel ngunah ke abah da padang pasir ngamin tiap anu inya Israel manusia ada bidosa ngaban korban bakaran ngaban kambing sapi domba burung merpati si etnan dijaji korban pak wang ada ni sawa ni sida Aron ataupun tanang kita imam bahasien meret bilik da paling suci ni sawa ni sidah. Lalu na aid na nyungka pengampunan, na ngampun, neg tanpa ngarun bangsanya Israel supaya tanpa ngampun dosa. Mani da terjadi wang sawa semangmahi 44. Wang sawa semangmahi 44 si mah Tuan Isa meret ka abah da paling suci da sorga ne jaji ani ne jaji peguam kini dan aku ne ngakim kita de mandian nuiti ne wang mani sien ti guru wang semengmahi 44 sampai tokiti ne Tuan Isa jaji penghakiman kini dan aku sien bada wang kita tubek ne dalam pimudip kita da anu siti ngaban kita berpikir dalam pimudip kita maneg Tuan Isa biguna raya dada kini dan aku. Pak kita puan lagi patut puan menganih cara penghakiman. Wah mani sawa 2.000 taruh ratus sawa sien ti guru. Wah mani ne ubo wang sawa semengmahi 44. Jadi sien bada wang kita tubek na wang Tuan Isah si Bayuh Tuan Isah kabes da tunuh ku ragak ngamina sampai tok kita de madianuiti na wang kita tubak na masuk sawa 2.000 taruh ratus sawa sien ataupun anu sien wang kita tubak na nitong kita masuk 450 iju sawa sien sampai tok kita de madianuiti na bala kebanadi kebanumu ngaban kita wang kita sampai sawa semengmahi 44 sien wang kita narik sejarah Tuan Isah sien da ni minggu ataupun ijo kali ijo ti nyugon 400 peri sawa ti anu sien mah simina na 1.000 mahi ratus simeheng sawa. Pak wang kita kuberet 400 peri sawa siti si Edma sini na 400 peri sawa tambah 1.000 mahi ratus meng sawa lalu kita campur na ngaban kita na kudo da abih na si en da 400 peri sawa na kai lengkap kan kita kai ngumit sisa pimudip si en tayo da nan kita campur sen supaya na 1.000 mahi ratus 44 siti tok umur si Edmah kita manusia
ada taruh perumpat sawak lagi. Taruh perumpat sawak si en mah semeheng mahi 44. Jadi biguna raya dada kini dengan aku supaya kita puan. Tuan Isah mudip da dunia ti ada taruh puru 4 sawak. Wang kita nyigan taruh puru 4 sawak si en berarti sawak ti kai ngam. Sawak siti mina ada semeheng mahi semeheng. Ratin 1000 mahi 100 semeheng. Pak wang kita ku beret umur Tuan Isah hain da taruh perumpat sawak, maka umur ne genap seen mah semeheng mahi 44. Jadi bala kebanadi kebanumu, kita perlu merhati tentang tentang cara nubuatan siti. Jadi aku dengan secara ringkas pelajaran sekolah sahabat siti ngaban kini dan aku berpikir. Kan ada pertanyaan, ada soalan, dak rak puan kini maswati boleh kini lagi kontak Pastor Lawrence Banyi, kontak aku, kontak Pastor Edmund dengan ada bala-bala pastor yang dah beken supaya kita puan dengan lebih jejeb lagi pasal nubuatan Alkitab siti. Jadi dengan maswati biar secara ringkas peraga sana tampati ngaban kini dan aku puan jaran penghakiman dengan nubuatan da sawa 2000 taru ratus anu ataupun 2000 taru ratus sawa siti. Maka dan si en biarlah kita sama-sama puan dengan jejeb ani dak perlu kita puan pak. Wang kita puan ira puan dengan lebih jejeb lagi kita ngumit telepon masuk Pastor Lawrence Banyi ataupun masuk aku boleh nyugon nomor Pastor Lawrence Banyi, nomor Pastor Edmund dengan ada bala pastor-pastor yang debeken supaya kita puan anu siti bilaku. Maka dan si en aku menangahi terima kasih neg bala kini sebab matan masa dan tempo nan kita kaping piragah sana tanpa da anu siti. Terima kasih tanpa mirakat kita semua. Nya kita sama medem semayang. Tanpa amangami da benua surga terima kasih dan akam sebab akam da ngabarami ngirati pasal peraga sana tanpa lebih lagi pasal penghakiman 2000 taru ratus sawa siti. Biarlah siti jaji ini pedoman pimpuan dalam pimudi pami lebih lagi bala pingkaping kan aniani pun bala sien kayak ngiratin bala siti boleh pidaan call negami da office supaya menyugon nomor-nomor pastor da mahir dalam nubuatan siti supaya mi puan engen hubungan mi dengan akam. Terima kasih Tuhan sebab akam nyugon pinapud sebab akam puun pimintar pimanai lalu akam kaping dengan nyaut semayang kami nginami nyara semayang tim na anak Tuhan Isah dan menjadi juru selamat kami. Amin.